ثم روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين ثم روح جميع من أنفق أموالهم لهذا المجلس ولبنية المعهد ولمن ساعد فيه وعلى هذه النية وبنية صالحة الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجاء في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من نوى به سلفنا الصالحون وجميع شيخنا إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد وقع القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا ننذر من اتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب بينهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من حيث لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا الله يحكم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من الصدقية رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يعلم إليه يرجعون فاتبعوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضرنا ينفذ الرعب فلا ينفذون إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا عليهم قبله من بعده من السماء وما كنا مرسلين إذ كان ينزل إلا الظالمون يا حسرة على العباد ما يسقيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
والفلك في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ويخصمون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيقا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقتدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ومن يحيي التي
عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa qurrata a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa riyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ji'ainin wa jibawin. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil abdi was salamah wa hakna bil istiqamah wa inna wa iyyahum wa bi mujidina lana fi yaumil qiyamah. Inna fi du'a Allahumma ighfir lana wa walidina wa li auladina wa masyayikhina wa ikhwana fid din wa li ashabina wa man habba wa man asna ilaina المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا ثم المتقين والله وبارك في عبد السلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأوصينا سيدنا المهاجر مع رسول الله ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله عليه السلام ثم إلى روح الباقي المقدم محمد بن عبد الله ورسوله وقوله ثم إلى أرواحه ثم إلى حبيب علي بن محمد بن مسلم عبسي ووالدينا ووالدين وأمواتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا
الجنة ونعيمها صوت لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فارغ المنة ما جرت به في أقداره أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلقها العبد المحمود، انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الخط الذي برز من حضرة الإحسان صورة كانت الله إليك محمود، قد عطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت درد العوالم بإطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا مضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أمرته بتعداد، ولا يقل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان لتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب المنيب إلا من سواد بفضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام توالى. جل من شرف الوجود بنور خبر الكون بجدا وجمال قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون في من سنته بشرا بشؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعقل معانيه الجنان. انتشرت في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله لم تقصر بها والإذعان تطلب بها من صدور من الإيمان قاعدة وفي ذلك للعام وتصديق شوائر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا صادقا في قوله علمنا من أمر بتبليغ فرضه ونفعه عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. تكرم الله تعالى. اللهم صل وسلم لأجل هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرج فيها بالخلعة الكمال وقام القمال عليه بالصلاة يقصد في قلبه نور سر عنقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بهذبه وعلى صدقه بقربه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل
ذي القدرة والمنة فانطلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور حاوي الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجواب الميمون في الأفضال الكريمة وإلا تمت عليه من الله فهو القمر التام والذي يذهب في بروجه يتشرف بموجه ومن أقدر الأفضلية بما قدر وأفضل من سرية وأصدر بالكافرة والأرحام الشريفة الطائرة سلمناك البشر وتعلقت من عجائب ذلك النور المعروف من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تحب الناس ولكن أنت من التدوين ما حفظته من سر المسلوكين وما أكرمه الله به في معنى من الفضل الذي عم العالمين وبقيت له بالكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين لعند أن نبقي هذه العدد الكريمة في أوساطها فيدخلن في سبب أجل من سابع ويدعون من يريد ذلك صلى نبينا محمد اللهم صل وعلى بركته في هذا العبد المحبوب الكريم والسماء التي يعصب السمائر وهنا صنع نثبت ما بلغ إلينا بسان هذا الحبيب من أخبار ليتصرف في كتابة القلم والقرطاس وتتنجم في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغ سورة أن أول شيء خلق الله والنور مبدأ في هذه السورة هذا الحديث أول مخلوق درج في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقول وقال أحمد عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق وقبل أشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبيين في خلق وآخرهم في البعث وقد تعالت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية فاستدعت هذا النور المبين أسباب وبطون من صرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القدير إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه
التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلبس عبد الله فألقه إلى بطنها فتجمع أجسامها بمعونة الله محمدا على هديها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسلو منه علما ولا علما حتى نرسه بعد سالم حمله وقرب وقت برود إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضة فضله وتنتشر فيه آثار الإسلامين. اللهم صل وسلم والجوهر المصون والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى انتقاد جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا تبنيها بها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تجد السماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. قال الله في الوجود مجد التكريم وسطت في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأفضل الجود لله على أهل الوجود التثيق وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين يجعل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماع الممدود وحضرت في رفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز العامل المحمود قدر الجلال العظيم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هذا المثاني فانذر اليوم نورا واستضيئوا بجمال فقد حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
تولد ذلك لشرفه
عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وأخبرنا عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاع رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستحل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم أعادني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلما نزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وحتى جرت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليك بتقوى الله في سري والعلان، وقلبك ناتف من الرجس والدران، وخالف هوان نفسي التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان، وإسحاق ذوي المعروف والعلم، وجانب ولا تسحب ديك من افتتى
بجودك واصمنا من الزي والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الشهر واللحد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب شفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة الخوية التي ترتئد منها الغرائز الأقوياء من البرية ومن نسر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد على مجدها أخذت على نجم سهاب إنانه وقد انبسط الكلام بتدبير ما أبده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن خلقك كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa lamma nazama fikru min darari wa sahbi Muhammadiyati huda wa wajadu lillahi mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyajal sayyidihi masburan wa fi'li fihi mahmuda wa min amal fil amal maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah
Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amal fata'utu zafirah wa labati zatihi tuhatul yal fatasyaha minhu buyudatul qadirah natawajjahu ilahi ya surafil wasahil ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin allazi amat risalatuhul alamin antu salliya wa tusallim ala tilka zatil kamilah mustawda'i amanatika wa hafizi sirri wa hamil ra'yati da'watika syamilah ala bil akbar al-ma'ubilaka wal mukhassasi bi syarafil afqar fi kulli mawdin min mawadinil qurbi wa mazhar kashibi imdadika fi ibadik wa saki usi irsyadika li ahli bidadik sayyidil kaunain wa asratis saqalain ala bil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajallil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa ashabihi wa li hadrati rabbihi bi ahbabi Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahazan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim amtula khizana bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa tawazana fi jamil aqwalina wa taqallubatina bi jamil riayatik wa hasini wiqayatik wa tuballighana min syarabil qurbi ilaika wa ila azal habibi ghayata amalina wa tataqabbal minna ma takharabna fihi min niyatina wa amalina wa ta'jalna bi hadrati hazal habibi minal hamilin wa bi taraiki tibahi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li abdika minal hafizin Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah wa la tahrimna wa sununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika wa la tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustasbi'in an tuqabilal muslima minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa ta'ajjalna mimma nasara hazal habiba wa wazara wa wala wa zahara wa umma bi barakatihi wa syaribi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla putrina wa walina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adil qawimi fi jami'il aqtari mansyura wa malimal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'nan wa sura wa shifillahumma qurbatal makrubin wa qadidainal madinin wa ghfir lil muslimin wa taqabbal taubatat ta'ibin wa syura rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in wa kafi syarral mutadina waz zalimin wa busudi adlabi wa lati haqqi bi jami'in nawahi wal aqtar wa yilhum bitayyid min indika wa nasrin ala mu'anidina minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini minaz zunubi wal khataaya wa adinna fil amali bi ta'atik wa sidqi fi khidmatika qaimin wa iza tawafaitana wa tawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syirik Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Alawiyah Kutai Timur dan juga Fadilatul Habib
Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Al-Habib Ya'qub bin Hasan Al-Aidarus, wa Fadilatul Sayyid Azmi Sajid bin Fauzan Zaini bin Saleh Al-Khirid, dan juga Fadilatul Sayyid Ali bin Johansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan juga Fadilatul Sayyid Muhammad Ar-Raja bin Abdul Muttalib Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Idrus bin Faruq Al-Idrus, dan juga Fadilatul Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi, dan para habib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh, wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati dan kami muliakan segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita sambung sebentar nih kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Pembahasannya masih menyambung sebelumnya di akhir pembahasan masalah jenazah. Sebetulnya di momentum Maulid, di momentum Rabiul Awal ini sebetulnya kita kisahnya itu harus bergembira sebetulnya nih. Kalau dilihat dari pembahasan kayaknya sebetulnya enggak cocok sebetulnya nih. Ya kemarin sih karena memang melanjutkan kajian yang ada, walaupun sebetulnya bagusnya itu di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini yang kita bahas itu adalah sejarah Nabi, itu lebih tepatnya nih, biar tidak keluar daripada Rabiul Awal, kecuali kita lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad, lebih paham dengan Nabi Muhammad dan seterusnya. Makanya kalau di tempatnya Habib Bakir itu, Bapak Ibu sekalian, saya disuruh berbicara tentang sejarah Nabi dari awal Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, bukan Rabiul Awal akhir sampai terakhir Rabiul Tsani. Jadi ini kalau terakhir Rabiul Awal masih sebulan lagi. Jadi yang dibahas itu adalah sejarah Nabi. Ya karena memang sejatinya demikian nih, sejatinya demikian. Kita juga ikut senang tidak membahas urusan orang mati ya. Tapi setidaknya melanjutkan lagi, cuma melanjutkan aja. Insyaallah kedepannya di bulan Rabiul Awal insyaallah kita akan membahas tentang ya setidaknya sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, saya lanjut nih. Faqala Sayyidi wa Ustadzi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila an qala halatu nabshul mayyit yajibu fi halatin katsiratin nadhkuru minha tis'atan. Kata beliau, Bapak dan Ibu adik sekalian, di sini sebutkan perihal beberapa keadaan diperbolehkan menggali mayit yang sudah dikubur. Bahkan kata beliau, mayit yang sudah dikubur dengan rapi itu bahkan ada kewajiban untuk digali. Tapi tentunya kata beliau sebetulnya keadaan yang demikian itu banyak sekali. Ini sebab yang membolehkan atau bahkan mewajibkan digali kembali itu banyak sekali. Tapi kata beliau di sini nadhkuru min hadis atan. Kami ingin menguraikan 9 keadaan aja, 9 macam. Yang pertama, kata beliau, lil husli idza lam yataghayyar. Pertama, Bapak Ibu sekalian, apabila diperuntukkan untuk dimandikan. Bisa jadi mayit ini telah dikubur, tapi ternyata belum dimandikan. Gini, padahal sudah dikubur. Maka bagaimana? Maka bisa jadi di waktu itu wajib digali. Tapi tentunya selama mayatnya itu belum hancur nih, belum berubah. Tapi kalau sudah hancur, ya tidak mungkin kita akan menggalinya, dan bahkan itu akan menodainya, ya, kan bisa jadi menghancurkan akan kehormatan si mayat. Tapi kalau baru-baru aja, ya tidak mengapa, dan bahkan bisa jadi wajib hukumnya untuk kita gali. Demikian ini. Idza dufina biduni muslim, apabila dikebumikan si mayat tersebut, tidak tahunya dikebumikan sebelum dimandikan atau belum dimandikan, maka kata beliau fayajibu nabshuhu, maka wajib digali mayat tersebut, diguslihi, untuk dimandikan.
Loh, kenapa kok demikian? Litasihha sholatu alaih. Tujuannya adalah agar sah disolatkan si mayit tersebut. Ya kalau belum dimandikan, ya selama itu pula tidak sah kita mensolatkannya. Kan demikian. Ya mau tidak mau dimandikan agar sah solatnya, dimensolati si mayit tersebut. Kemudian saya lanjut. Yang kedua itu sebab atau lantaran litaujihi lil qiblah, untuk menghadapkan si mayit itu ke arah kiblat. Bisa jadi mungkin tatkala dikubur itu tidak menghadap ke kiblat. Mau tidak mau ada kewajiban untuk mengarahkan ke arah kiblat, sehingga ya digali kemudian kita arahkan ke arah kiblat. Demikian ini kata beliau, idza dufina ghairu muwajjahin lil qiblah, apabila ada seorang mayit dikubur tidak menghadap ke kiblat, mau tidak mau wajib dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang ketiga, keadaannya atau sebabnya sekalian, lil mal idza dufina ma'ah, itu dikarenakan harta. Ini harta. Idza dufina ma'ahu, apabila dia dikubur bersama harta tersebut. Harta orang lain nih, ya mau tidak mau, ya kalau sudah meninggal bisa jadi harta yang terkubur itu hartanya orang lain. Wa in qalla, sekalipun sedikit hartanya, cuma beberapa ratus ribu aja mungkin atau sedikit lah, tetap digali. Demikian wa in qalla, sekalipun sedikit, wa ilam yutalib bihi sahibu, dan bahkan bisa jadi pemilik harta tersebut tidak menuntutnya, tetap wajib digali. Sekalipun sedikit, sekalipun pemilik harta tadi tidak menuntut, tetap wajib digali. Ini fayun bash, maka wajib digali illa idza samaha, kecuali si pemilik harta itu merelakan, meridhokan. Kalau cuma tidak menuntut aja bisa jadi dalam hatinya itu belum merelakan, bisa jadi. Kecuali kalau dia sudah merelakan, saya sudah ikhlas, sudah apa sudah. Demikian saya ridho. Kalau demikian ya tidak masalah nih. Tapi kalau cuma diem aja, kadang orang diem itu dalam hatinya mau juga, intinya ingin juga dikasih hartanya. Kan demikian terkadang. Kecuali kalau betul-betul dia merelakan, meridhokan, maka tidak mengapa. Demikiannya. Kemudian saya lanjut. Yang keempat, ini keadaannya sekalian, idza tala amalan, apabila ada si mayit itu menelan suatu harta, menelan harta, entah itu menelan ya bisa jadi cincin yang berharga, cincin daripada emas atau yang lain-lainnya, pokoknya menelan harta. Fayun basyu, maka wajib digali in kana min ghairihi, apabila itu harta orang lain. Demikian wa talabahu sahibuhu, dan pemiliknya menuntutnya. Ingin, kalau memang dituntut oleh pemiliknya nih, mau tidak mau itu wajib digali. Dan bahkan bukan hanya digali, kalau syaku jawfuhu, kami perutnya itu dibelah, dibelah, diambil barangnya, diambil barang, faulahu, dan barangnya tadi, harta tadi diserahkan kepada pemiliknya sampai segitunya, karena memang itu bukan hartanya. Demikian oleh karenanya bisa jadi buat sekalian seperti gigi emas gitu ya. Kan terkadang ada itu kan berharga. Itu tentunya tatkala meninggal itu milik orang lain. Kan demikian, khawatir kalau anaknya pewarisnya itu menuntutnya mau tidak mau dicopot itu nih. Karena itu memang berharga. Demikian nih, beda kalau itu sesuatu yang tidak berharga. Demikian nih. Yang jelas ini berharga karena ada nominalnya. Mau tidak mau ini adalah bukan miliknya. Kalau memang dituntut tidak ridho, mau tidak mau harus dilepas. Demikian nih. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang keempat nih. Sebab yang kelima kata beliau, bil mar'ati idza dufina ma'al jamiluha. Yang kelima itu diperuntukkan untuk seorang wanita yang sudah meninggal apabila dikubur bersamanya itu adalah anaknya, janinnya. Terkadang ada orang meninggal perempuan dalam keadaan hamil. Demikian dalam keadaan hamil. Ya bisa jadi anaknya dalam perutnya itu masih hidup, bisa jadi walaupun ibunya sudah meninggal. Yang jelas terkadang dalam problem yang semacam ini, apabila ada seorang perempuan dikubur bersamanya putranya atau anaknya, janinnya, wa amkanat hayatuhu, dan memungkinkan anaknya itu hidup. Ini wadhalika, yang demikian itu memungkinkan anaknya hidup, maksudnya tentunya dengan biqauli ahli khibrati, dengan pernyataan pakarnya, kata dokter anaknya masih hidup. Demikian, mau tidak mau berarti ya harus digali nanti ini untuk menyelamatkan kehidupan si bayi
tersebut. Demikian kalau memang demikian. Kemudian yang keenam, saya lanjut, idza dufina fi ardin marsubah, apabila ada si mayit itu Bapak dan Ibu sekalian dikubur di tempat atau di tanah yang ghasoban, tanah yang marsubah milik orang lain. Kita belum izin, belum pajak, tiba-tiba kita kubur di situ. Padahal ini milik orang lain, tanahnya orang lain, kan tidak berhak ini. Mau tidak mau ini wajib diganti karena memang dikubur di tempat bukan miliknya. Ini marsubah, milik orang lain. Ini kita tidak izin sebelumnya. Maka kata beliau fayum basyu, maka digali intola bahasot hibuha apabila pemilik tanahnya itu menuntutnya. Ya kalau dia merelakan, tidak apa-apa, sudah dikubur di sini aja. Saya rela, saya rindu, silakan, tidak apa-apa. Tapi sekarang semua itu bisnis nih. Walaupun itu cuma kuburan, lumayan dijual, tidak rindu. Yang jelas ada hitung-hitungannya kan demikian. Tapi kalau memang pemiliknya itu merelakan, merindukan, mengizinkan, ya tidak mengapa. Ini tidak harus diganti. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, yang ketujuh ini, tidak dufina fi thawbil maksubin. Apabila ada si mayit itu dikubur fi thawbil maksubin dengan menggunakan pakaian yang ghasoban, pakaian yang maksub, ya tadi sama ya, pakaian milik orang lain diambilnya dan seterusnya, maka sama. Itu juga sebab mami diperbolehkan untuk digali si mayit, kita serahkan, ini miliknya orang lain. Itu sama seperti yang tadi ini apabila pemiliknya menuntutnya. Tapi kalau pemiliknya tidak apa-apa, sudah pakai aja, sudah kainnya, pakaiannya, ya tidak berani dia merelakan. Kemudian yang kedelapan, idza dufina kafirun fi ardil haram, apabila ada seorang kafir dikubur di tanah haram. Kata para ulama, baik itu tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah, maka wajib basyu, maka wajib digali, yudfanu kharijahu, dan dikubur mayit yang kafir tadi itu di luar tanah haram, baik tanah haram Makkah maupun tanah haram Madinah. Demikian ini dikubur di luar, tidak berhak mereka dikubur di tanah haram. Kemudian yang kesembilan, sebabnya idza khifa nabshuhu, apabila dikhawatirkan, ditakutkan digali sama orang yang tidak bertanggung jawab. Seumpama ada kuburan, mungkin ya macam-macam nih, mungkin di tempat itu kajiannya berat-berat, mungkin harus mengambil sesuatu dikubur mayat dan seterusnya, mungkin macam-macam lah. Kita khawatir kuburan itu akan digali sama orang, kuburan tadi akan diambil atau di macam-macam sama seseorang. Kita khawatir. Maka bagaimana? Kalau memang demikian, kita khawatir nih, fayum basyu, maka kita gali kuburan tersebut dan kita kebumikan dia fi ardin aminah, di suatu tempat, di suatu tanah yang aman. Demikian ini maksudnya aman daripada ya penggalian dari orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin bisa jadi penggalian daripada mengambil binatang buas. Bisa jadi demikian yang kita khawatir. Ini kayaknya akan dimakan oleh binatang buas karena memang macam-macam di sini banyak binatang buas dan seterusnya. Maka ya, mau tidak mau ini kita boleh menggalinya dan kita taruh di tempat yang lebih aman. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, berikutnya adalah hukum bertakziah. Hukum bertakziah ini sebagai pelengkap nih. Saya lanjut sebentar nih. Disebutkan di sini mengenai definisi bertakziah. Takziah itu Bapak dan Ibu sekalian secara bahasa adalah at-tasabbur, berusaha bersabar, wa tasliyatu, dan menghibur. Ini jadi berusaha untuk bersabar dan juga menghibur diri. Syara'an secara agama, secara hukum syar'i, yang dimaksud dengan bertakziah, saya mau bertakziah ke rumah si A, saya mau bertakziah ke tempat si B. Maksudnya takziah itu apa sih? Maksudnya adalah al-amru bis-sabr, menyuruh orang yang terkena musibah tadi dengan bersabar. Ini ya karena terkadang ya perlu ada motivasi, walaupun orang itu sabar tetap ada motivasi untuk bersabar. Sabar perlu terkadang semacam ini. Makanya kalau ada orang terkena musibah, ya ada keharusan kesulitan bagi kita untuk memerintah, menyuruh untuk bersabar. Walhamdulillah biwaqtil ajar, dan mengarahkan ini atau memberikan sisipan-sisipan janji-janji Allah berupa pahala yang besar. Sabar, insya Allah pahalanya besar.
insya Allah pahalanya surga, ya kan kayak gitu nih. Ya model semacam itu, model semacam itu. Ini namanya bertakziah, bukan hanya sekedar nongkrong di luar nih, nongkrong di luar ngobrol, itu bukan takziah itu bisa jadi. Bertakziah itu memang nanti akan disebutkan kita berjabat tangan gitu nih, kalau bisa berpelukan sambil berdoa untuk si orang yang terkena musibah, dan memang memberikan motivasi agar bisa bersabar, dan juga ya memberikan sisipan pahala-pahala yang Allah janjikan tatkala dia mampu bersabar. Kan demikian. Wa tahdiru, dan juga sebaliknya memberikan wanti-wanti, intinya mewanti-wanti padanya minal jaza, daripada berkeluh kesah, meronta-ronta, jangan nanti pahalanya habis. Semua itu ada ujiannya. Pokoknya kayak gitu lagi. Kalimat-kalimat yang semacam itu. Wa du'a'u lil mayyit bil maghfirah, dan juga kata beliau yang namanya takziah itu mendoakan si mayit dengan ampunan daripada Allah. Walil musabi, dan bagi orang yang tertimpa musibah, bijabril musibah, agar Allah ganti musibahnya dengan sebaik-baik ganti. Demikian intinya mendoakan macam-macam lagi untuk si mayit dan orang yang ditinggal. Kemudian adapun hukum bertakziah ini Bapak dan Ibu sekalian, kata beliau tusanmu, hukumnya sunnah. Takziah aqaribil mayit, sunnah hukumnya bertakziah atau menghibur kerabat daripada si mayit. Jadi kalau ada orang meninggal kan ada kerabatnya nih, anaknya atau siapapun itu yang dekat dengannya, kita sunnah untuk memberikan motivasi atau menghibur mereka. Kecuali asyabata, kecuali pemudi atau di sini ya gadis gitu ya, gadis al-ajnabiyah yang tidak ada hubungan mahramnya dengan kita. Ya jangan bertakziah dengan dia ya. Cuma memahami abahnya dia meninggal, kita menghibur si anaknya yang gadis yang cantik ini. Ini bukan menghibur, ini motif namanya, ini kesempatan dalam kesempitan motif namanya, bukan demikian ini. Ya kalau ada mungkin maling perempuan gadis dan semuanya itu, bukan kita yang menghiburnya, karena kita bukan ada hubungan mahram. Itu kesempatan ini kalau kena selesai ini masuk dalam target ini, sasaran ini. Ini terkadang menentukan momen-momen semacam itu. Kelepak-kelepak nanti kelepak-kelepak kenanya kan. Yang jelas kalau tadi kalau tadi itu perempuan gadis bukan mahram dengan kita, maka kita tidak disunahkan untuk bertakziah kepadanya, tidak. Kalau yu'azziha, maka kita atau seseorang tadi tidak boleh bertakziah kepadanya. Ya, yang bertakziah siapa? Zaujuha, suaminya dia aja. Jadi suaminya dia yang bertakziah, mungkin abahnya dia meninggal. Yang menghibur siapa? Yang menyemangati siapa? Suaminya. Atau kalau tidak suaminya, maharimuha, mahram-mahramnya dia, keluarganya. Ya bisa jadi pamannya dia perempuan tadi, atau mungkin anaknya si perempuan tadi. Jadi kayak gitu. Jangan kita nih, gini, janda namanya ke kita yang bertakziah, tidak demikian nih, karena beda jenisnya, beda. Kecuali kalau dia laki-laki, ya tidak apa-apa, kita menghiburnya, dan bahkan itu punya sunnah. Tapi kalau beda jenis, tidak dianjurkan bagi kita untuk menghiburnya atau bertakziah. Demikian ini. Kemudian selanjutnya ada fadluha, keutamaan di dalam bertakziah. Warada fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali beberapa hadis berkaitan dalam hal ini yang warid daripada Nabi, di antaranya ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumil qiyamah. Tidaklah ada seorang muslim bertakziah kepada saudaranya yang muslim dengan satu musibah, kecuali Allah akan berikan pakaian dari perhiasan-perhiasan kemuliaan nanti di hari kiamat kelak. Jadi luar biasa pahalanya surga, dan Allah akan menghiburnya dengan memberikan perhiasan, pakaian-pakaian kebesaran di dalam surga nantinya. Ini di antaranya. Kemudian di antaranya lagi, man azza musoban falau mithlu ajrihi. Siapa orang di antara kita yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia ini orang yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang tertimpa musibah tersebut. Kalau orang yang tertimpa musibah tadi, dia bersabar, pahalanya kan gede, pahalanya besar, kan demikian. Maka kita yang bertakziah dapat pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang terkena musibah. Kemudian di antara lagi, waman azzatak la usyabun dan fil jannah.
Siapa orang yang bertakziah kepada orang yang lagi kesusahan, orang yang lagi terhimpit gitu dalam keadaannya, maka dia akan diberikan pakaian ini burdan, mantel atau semacamnya langit fil jannah di dalam surga. Intinya dia bakal dapat pakaian keistimewaan nantinya di dalam surga. Jadi itu tadi beberapa hadis mengenai motivasi untuk bertakziah kepada saudara kita. Jadi jangan kita berat hati kalau kita bertakziah kepada orang lain, karena di dalam itu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersama di sini ada pun waktunya. Kapan waktu kita bertakziah? Min ba'di dafni, setelah dikubur. Jadi bertakziah itu kapan sih? Setelah penguburan si mayit. Ila salasati ayam, sampai 3 hari berikutnya. Lil hadir, bagi orang yang hadir, tidak dalam keadaan bepergian, orang yang standby di tempat itu nih. Kapan bertakziahnya? Ya setelah dikubur, kita datangi, kita hibur dan seterusnya sampai 3 hari waktunya. Walil ghaibi, dan bagi orang yang ghaib tidak ada di tempat orang tadi, kapan waktunya dia bertakziah? Min kudumihi, dari mula datangnya dia, kapan dia datangnya? Ini sampai 3 hari setelah itu. Dan makruh hukumnya bertakziah kalau tanpa ada udzur setelah 3 hari. Makruh hukumnya, karena biasanya kalau sudah lebih dari 3 hari itu orang itu sudah kuat lagi, orang itu sudah bisa mengerti dengan keadaan, sudah sabar lah, bisa jadi semacam itu. Kecuali kalau di hari-hari pertama itu masih sedih, masih tidak mau makan, dia kan semacam itu ya, kita yang memotivasinya dan seterusnya. Tapi kalau sudah 3 hari begitu, terkadang sudah kuat mereka. Kemudian selanjutnya di sini mengenai sighatu ta'ziyatil muslim bil muslim. Adapun sighat ucapan yang kita ucap tatkala kita bertakziah kepada saudara kita yang muslim. Di antaranya ucapannya adalah kita biasakan ya sekalian tatkala kita mungkin bertakziah kepada saudara kita yang muslim, bacaannya adalah a'lamallahu ajroka. A'lamallahu ajroka. Semoga Allah mengagungkan atau membesarkan pahalamu. Demikian ini di antara doanya. Wa ahsana azaaka atau izaaka, dan mudahan Allah memperbagus cobaanmu. Wa ghafara limayyitika, dan mudahan Allah mengampuni orang yang meninggal di antaramu atau orang meninggal dari kalanganmu ini, atau orang yang meninggal keluarga dan seterusnya. Ma'al musafahah, itu disertai dengan berjabat tangan. Ini berjabat tangan sambil dirangkul. A'zamallahu ajrak, ini wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Demikian ini. Kalau tidak ngerti bahasa Arabnya, ya tinggal aja dipeluk, berjabat tangan. Mudahan Allah besarkan pahalamu, mudahan Allah perbagus cobaanmu, dan mudahan Allah mengampuni mayit atau ayahmu dan seterusnya. Demikian ini kalau yang meninggal ayah. Demikian sekali, ini namanya bertakziah. Ini namanya bertakziah. Kemudian selanjutnya ada pun hukum menangis sekali. Kata beliau boleh menangis, itu boleh qoblal maut, sebelum meninggal, atau setelah meninggal boleh. Kalau cuma sekedar menangis boleh-boleh aja nih. Kemudian walakin, akan tetapi ba'dahu, setelah meninggalnya si mayit itu khilaful aula. Ada yang mengatakan hukumnya itu khilaful aula hukumnya. Ini menyalahi yang utama, atau hukumnya makruh. Intinya ya sekedarnya aja kalau menangis. Intinya boleh, tapi bisa jadi tatkala setelah dikubur atau setelah meninggal, itu hukumnya khilaful aula atau bahkan hukumnya makruh. Kemudian di sini kalau lebih daripada itu nih, nangis tapi sambil mengucapkan perkataan-perkataan yang macam-macam, yang mungkin dia mengatakan bahwasanya orang yang meninggal ini baik dengan dia, yang baik dengan dia, akhirnya dia ungkit-ungkit kebaikannya. Nanti siapa lagi yang menanggungku kalau bukan ayahku, ini macam-macam lah nih. Bisa jadi semacam itu nih, dia yang menolongku, kemudian dia si orang yang menangis tadi itu mengungkit-ungkit kebaikan si mayit, ini yang tidak diperkenankan. Maka disebutkan oleh beliau hukmun najdi wan nauhi wal jazai haram. Adapun hukum najd, nauh dan jaza itu hukumnya haram. Apa itu najdu? Najdu itu adalah ta'didu mahasinil mayyit bi adatin nida, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan si mayit dengan cara memanggil-manggil namanya, dengan cara memanggil. Seperti kalau bahasa itu ada namanya
Wa kahfah, wahai pelindungku, wahai orang yang mengayomiku, sambil teriak-teriak, sambil nangis nih. Karena memang selama ini mungkin abahnya yang menyuplainya, abahnya yang memberikan harta untuknya, uang ini, uang dan seterusnya. Akhirnya kalau meninggal dia berpikir siapa nanti yang ngasih aku dan seterusnya. Akhirnya dia ngomong, wa kafah, aduh, wahai pelindungku, macam-macam lah. Ini haram hukumnya. Atau mungkin dengan kalimat wa sayyidah atau wa sayyidah, wahai tuanku, wahai majikanku. Ini disertai dengan nangis, maka hukumnya haram semacam. Intinya ya kalau bahasa kita ya pakai bahasa-bahasa yang sekiranya tadi yang mengungkit-ungkit kebaikan si main. Dikira Allah memberikan rezeki apa-apa cuma melalui dia, tidak juga demikian. Bisa jadi dari yang lain, cuma karena kita mungkin pahami cuma di situ sehingga kita pokoknya kalau tidak beliau kita tidak bakal hidup, kita tidak bakal nyaman hidupnya. Bisa jadi tidak kan demikian, cuma kita. Makanya kalau kita bikin semacam itu hukumnya haram, tidak diperkenankan. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi itu adalah nauh itu berteriak gitu. Nauh itu berteriak. Raf'us sauti bin najm, yaitu mengangkat suaranya dengan keluhan-keluhan tadi, maka sama. Itu hukumnya juga haram. Sambil ya bisa jadi mengangkat suaranya, tidak terima dan seterusnya, maka itu namanya nauh dan itu hukumnya haram. Wal jaza itu bisa dari keluh kesah, meronta-ronta, tidak terima dari keadaan yang ada, yaitu biasanya di sini disebutkan kata beliau yang dimaksud dengan jaza itu dorbus sodor, memukul dadanya, dipukul dadanya atau wajahnya dipukul, macam-macam biasanya. Ini kalau orang terkena musibah itu macam-macam, dipukul dadanya, dipukul wajahnya atau yang lain-lainnya. Pokoknya model semacam itu. Ini kan menunjukkan bahwa dia tidak rindu, dia meronta-ronta dengan keadaan yang ada. Maka ini semuanya hukumnya haram. Kemudian wala yu'adzabul mayyitu bima yunahu alaihi haitsu lam yatasabbab bi fi'lihi bi wasiyatin aw nahwiha. Kata beliau bahwa sekalian, dan juga seorang yang meninggal itu tidak diadab oleh Allah dengan sebab teriakan atau tangisan dengan keluhan dari orang yang ditinggal. Tidak, karena memang ada ini dalam satu hadis disebutkan yang model semacam itu, memang sengaja semacam itu. Jadi si mayit itu di dalam kubur itu diadab oleh Allah dengan jeritan orang yang di atas, jeritan orang yang dia tinggal. Memang bisa jadi demikian. Kalau si mayit itu sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau aku nangis kamu jadi cerita aja, gitu. Mungkin ini kebaikan abahmu atau aku dan seterusnya. Nah, kalau dia berwasiat, gitu, atau memerintah sebelumnya, maka apabila ternyata si anak yang ditinggal itu jerit, nangis, meronta-ronta, maka si bapak dalam kubur itu bakalan dapat sanksi adab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau si bapak atau orang tua tadi tak sebelum meninggal ya berwasiat kepada anaknya, jangan nangis, jangan berkeluh kesah, Allah yang Maha memberi dan seterusnya. Datangnya anaknya nangis, anaknya tidak terima, tidak dapat apa-apa. Maksudnya orang tuanya dalam kubur itu tidak bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diadab kalau ada wasiat dari bapaknya. Dan semacam itu nih. Kalau ada perintah daripada ayahnya atau si mayit itulah yang menjadi sebab nangisnya dia, ini meronta-rontanya dia. Kemudian wa yundabu li aqaribil mayyit, dan disunahkan bagi kerabat si mayit al-bu'ada yang jauh, kerabat-kerabat yang jauh. Tentunya di sini ya, kerabat jauh itu ya seperti sepupu sekali, itu kerabat ada jauh nih. Ya kalau yang dekat kan keponakan itu masih dekat, demikian nih, atau anak itu juga sedikit dekat. Ini yang kerabat-kerabat yang jauh bisa jadi bukan tempatnya nih, tapi di sini dari sisi nasabnya juga. Ini seperti ya sepupu sekali, sepupu dua kali, itu kerabat-kerabat yang agak ya jauh, atau memang tinggalnya itu jauh dari dirinya. Wajiranihim, dan disunahkan bagi tetangga-tetangga mereka. Jadi disunahkan bagi kerabatnya yang jauh begini. Dan juga, karena kalau jauh itu gini, kalau kerabatnya jauh sepupu sekali dua kali itu tidak juga begitu menancap musibah itu, karena terkadang
Ya kalau yang bersedih kan pasti kerabat dekatnya. Kalau yang meninggal itu ayahnya, ya anaknya yang pasti tergoncang kan demikian. Tapi kalau sepupu sekali itu biasanya masih biasa-biasa aja, tidak telah. Makanya disunahkan bagi mereka kerabat yang jauh itu atau tetangga-tetangga mereka al-yusrifu aman untuk menyediakan makanan gitu. Bagi siapa? Li ahli mayit, bagi keluarga si mayit tadi. Bisa jadi keluarga si mayit tadi itu yang anaknya atau istrinya itu nggak mau makan, maka kerabatnya agak jauh lah yang menyediakan makanan. Demikian ini untuk kerabatnya yang dekat yang ditinggal meninggal tadi. Fi yaumihim, di hari itu ini walailatim, dan di malam itu di pada siang harinya dan juga di malam harinya. Wa yulaqu alaihim, dan dipaksa juga, mereka dipaksa ya agar mereka makan. Terkadang kan tidak mau makan, tapi ya tidak demikian juga, kita harus memaksa agar mereka itu mau makan. Itu tadi sekalian mengenai beberapa hukum bertakziah yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Dan insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam bab berikutnya, tepatnya di dalam masalah zakat. Karena tentunya ya kewajiban berikutnya itu adalah berzakat, dan ini nanti babnya adalah bab zakat. Demikian mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah orang yang wajib mengeluarkan zakat, berarti orang kaya nih. Sampai jangan termindset yang penting aku nerima zakat, berarti tidak punya duit terus sampai fakir miskin terus sampai berarti nantinya. Intinya bercita aku yang mengeluarkan zakat, aku yang mengeluarkan zakat, ya biar kita itu dibalik, kita jadi orang kaya raya. Demikian ini. Tapi kalau mindset kita, pikiran kita itu nerima terus, ya kapan suginya kita nerima terus. Setidaknya kita pikiran itu kita selalu berharap kita bisa juga mengeluarkan zakat dan seterusnya. Demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah, insyaallah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang datang. Masya Allah afiyah. Terakhir mari kita baca tahlil sebentar ini, kita peruntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kerabat kita yang sudah meninggal, sanak famili yang sudah meninggal, dan orang-orang terdekat kita yang sudah meninggal, dan juga orang-orang yang meninggal yang menyumbang majlis ini, yang menyumbang berdirinya pondok, dan yang membantu keduanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa ala hadhihi hukmatin salihah jaribah li khairid dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديكم وجميع أموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس ولبنة المعهد ولمن ساعد فيهم على الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويرد الوجهة في الدين والدنيا والآخرة وعلى هديهم أمنة صالحة شيء لله لهم الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wasi wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa barakata ma talawnahu bi suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal mu'awwidhatin wa qalidari wa ma sabbahnahu wa mustabbarnahu min qalina astaghfirullahaladzim wa ma halaqnahu min qalina la ilaha illallah wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadiyatan wasilatan minka nazilatan ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila ruhi arba'atil mujtahidin wa ulama'il amilin wa syuhada'i wa shalihin summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa akhawatina wa masyayikhina wa suyukhi masyayikhina ya arhamar rahimin summa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa syifra'an lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa amihim wa anhum wa taqabbal a'malahum wa yunawwir quburahum. Allahumma ja'al quburahum riyadun min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufran min khufratin niran. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.